Saat Nabi lahir, itu semua tanaman indah sekali, tidak seperti biasanya. Wa ena atlan dadi mateng apa asimaru buah. Wa adna lan dadi parek apa asyajaru wit. Lil jani kedhe wong sing metik. Lil jani kedhe wong sing kepen metik janahu ing napa buahe sajar. Wal hasil niku saat Nabi mau lahir niku semua pohon niku menjadi indah, menjadi berbuah dan mudah dipetik. Ini jenis adina. Wana tokot lan ngomong bihamlihi kelawan napa hamilen bihamlihi klan dikandungi Nabi. Wana tokot lan ngomong bihamlihi klan dikandungi Nabi. Ketika Nabi ada dalam kandungan, sopo opo kuludabatin saben-saben kewan sing rumangkang. Semua hewan yang dimiliki li Quraisyin kedua wong Quraisy. Oleh ngucap, oleh komentar, oleh ngendikan bifisohil al-suni kelawan fasai pira-pira lisan al-arabiyati kampung so Arab. Ketika Nabi dalam kandungan, semua hewan-hewan itu berkomentar secara jelas, ngendikan secara jelas. Nak saiki mpun wayahe Nabi akhir zaman badhe lahir. Wa kharrat lan dadi jungkel. Kharra maknane jungkel atas napa wa kharra raqi'au wa anab wa kharra lan dadi jungkel tersungkur apa al-asiratu apa pira-pira singgasanane raja-raja kafir sarir jama'i asir wal asnam lan pira-pira berhala oleh tersungkur alal wujuhi ing atase pira-pira rai wal afwahi lan pira-pira cangkem pira-pira mulut. Jadi banyak patung-patung besar yang tersungkur mergo haibae badhe lahir seorang nabi. Jenaka wa kharratil asirratu wal asnamu alal wujuhi wal afwa. Wa tabasyarat lan dadi seneng. Sangkata basyir wa tabasyarat lan dadi seneng. Sop apa wuhusul masyariki pira-pira hewan liyare wuhus kewan sing cara kiye kuna satu galak kewan sing apa ganas wong Arab nak apa wuhus. Tina kewan biasa hayawan dan sing ganas kados harimau wong Arab nak apa wuhus. Apa wuhusul masyariki kewan-kewan ganase sing sangka arah wetan wal maghribi lan kewan-kewan ganas sing sangka arah kulon. Wa dawab buhalan kewan-kewan rumangkange masyarik lan maghrib. Dabah ni jamak apa? Dawab. Kalau dabah kata sapi, wedhus wong Arab darane apa? Dabah atau dawab. Nanti yang ganas wong Arab darane apa? Wuhus napa? Darane napa? Wuhus. Al-bahriyatu kang bangsa segara. Wahtasat lan dadi ngrasa sapa apa al awalimu pira-pira alam krasa minas sururi sanging seneng kak sahumayahu kang kaya senenge wong sing terpenuhi gelase. Dadi gamane kaya wong ngombe nganti seger niki bahasa-bahasa Balawas pokoke kak sanapa humayah. Dadi wong Arab ku nandarani sesuatu sing bercampur niku kaksa napa. Dadi misalnya ana wong kok mahabbane pangeran wis sudah minum kaksal mahabbah napa. Kaksal mahabbah niku dadi istilah napa. Jadi wong Arab ku nandarani sesuatu sing wis campur aduk niku masyrab, syarab, alate iku kaksun. Jadi kados tengene Quran misale wong umat Nabi Musa niku banget senenge ning anak sapi. Istilah Quran apa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim apa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Dadi wa usyribu lan wis den campur dadi minuman. Ya tak balen ya syariba yasrabu syaraban wa syariba yasrabu syaraban. Mane darani syaraban tahura. Nah ketika wong wis seneng sesuatu tenanan iku wong Arab nak darani usyribat wis dadi materi minumane. Tapi yang dimaksud bukan minuman tapi bercampur bawur ning awak nganti bagian dari fisiknya. Ini disebut wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufri. Mulane teng toreko-toreko iku napa iku satoriyah napa toreko napa satoriyah. Niku nak wiridan niku ya kados teng Imriti, sing aran Imriti nagamane napa? Jurumiyah. Niku derek toreko napa? Satoriyah. Yen Satoriyah teng Indonesia niku sing kathah teng Cirebon lan teng Madiun. Ya di antara toreko mutabarah selain Naqsyabandiyah, ya Qadiriyah niku wonten Sanusiyah, wonten Tijaniyah, wonten napa? Satoriyah. Niku
iku sing diceritakno Ibriti fa usyribat makna dhamiri sya'ni. Dadi nek ya fa usyribat mongko den asli manane diombekno maksudnya den campur apa kulub. Kan hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adzimi sya'nihi lam tahwihi. Terus fa usyribat makna dhamiri sya'ni. Ya kalau terangno ya. Dhamir sa'an iku ad-dhamiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Eling-eling apa ad-dhamiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Jadi dhamir yang ditafsiri oleh jumlah setelahnya. Ya napa? Oleh jumlah setelah. Jadi misalnya aku ngomong alim tu annahu zaidun alimun. Alim tu ngerti ingsun annahu ing sak temene kelakuan. Ya iku zaidun utai zaid iku alimun wong sing alim. Artinya hu di sini adalah mewakili jumlah setelahnya yang bisa jumlahnya itu banyak, apa? Banyak. Karena banyak itu tidak tercover ya, tidak termemori oleh hati. Terus orang itu ora iso keucap kabeh. Akhirnya milih mudhamir napa? Sya. Kados qul huwallahu ahad. Ya qul ngucap sira Muhammad huwa utawi dhamir sa'an. Ya jadi huwa utawi naki kuno mana huwa itu perkara aslinya ya lucu perkara apa kan maknanya sa'an itu satu fakta apa? Al-amrul waqi' suatu yang nyata huwa utawi sa'an iku ngene Allahu te Allah iku ahadun dat sing esa sing siji Allahus somad. Terus Allah penjelasannya lagi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah jumlah setelahnya semua itu menjelaskan isinya huwa. Nah karena hati itu tidak bisa spontan mengingat Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, terus hanya terwakili oleh dhamir sa'an. Ini apa fa usyribat makna dhamir sa'an. Padha fa'lam annahu la ilaha illallah. Tadi fa'lam mengko ngerti sira Muhammad annahu ing sak temene sa'an. Fakta yang terjadi di alam raya ini apa? Annahu la ilaha illallah. Nah, karena ngelafatkan la ilaha illallah itu susah, apalagi ketika hadir terus kabeh mau digenti dhamir apa? Sa'an. Nah, resikonya dia wow, akhirnya wiridane wong satorya hu iku maneh saka lafat huwa dhamir apa? Sa'an. Mana terus digugat wong sing rapati paham-paham untuk wiridan hu. Mergo wong satorya nak wiridan ning gone napa gedung utawa teng ngene masjid niku sak masjid menapa hu niku hu genteni dhamir sa'an sangka fa'lam annahu la ilaha illallah hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Karena Allah terlalu agung enggak terwakili oleh semua kata-kata. Akhirnya mau diganti dhamir apa? Sa'an. Jadi kamane kok kowe ngelem wong sing sifatnya itu besar mau mending ini tok. Ya pokoknya dia adalah dia. Kowe nyifati lomane, alime, cerdase, karire wis kangelan, pokoknya dia adalah dia. Huwa min haitsu huwa. Semuanya huwa. Semuanya dia adalah dia. Lagi jenenge apa? Dhamir sa'an ya fa usyribat makna dhamir sya'ni famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Sang kata khawa yahwi lam tahwi ora iso muat apa kulub hi ing dhamir sa'an. Terus akhirnya apa? Fa usyribat makna dhamir sya'ni. Jadi fa usyribat mongko den satukan apa kulub. Jadi maknane musyrab niku ngombe, maknane ngombe sesuatu yang mengalir ke semua sistem pori-pori kita, semua fisik kita. Wong balaghah atau wong sufi ada apa? Masyrab atau fa usyribu fi wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Iku jenenge syarat. Niku wong Arab nak darani ka'sa humayyah, ka'sal maniyah. Dan misalnya wong mati wong Arab nak darani yo qad dzaqa ka'sal maniyah. Dia sudah merasakan ka'sal maniyah. Nak wong seneng ya darani ka'sal mahabbah napa? Ka'sal mahabbah niku bahasa-bahasa balaghah. Wa basyarat lan ngekei bebungah sapa al jinnu kelompok jin bi idlali zamanihi kelawan mus mancing zamane jin. Mesti jin sudah merasa final karena sesuatu yang dinantikan sudah datang. Wantu hikat lan jadi rusak apa al-kahanatu sistem perdukunan. Terus riyen dukun saged ngakses berita langit mergo wonten bocoran saking jin.
Tapi sausé Nabi lahir semua akses ke langit ditutup. Ya semua akses ke langit apa? Ditutup. Terus nak jin kepengen nyadap informasi langit diantem kalian bintang apa? Kalian bintang. Di sini waqifdom apa sebutnya rujumal lisyayatin apa? Bintang-bintang itu membalang apa? Setan. Ya, terutama sausé lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus riyen tapi ana hikmahe mulane pangeran nak gawe kabeh ana hikmahe. Terus riyen niku jin niku kerja sama kalian dukun. Dukun niku wong paling kena dipercaya riyen. Eling-eling dukun itu dulu orang yang paling bisa dipercaya karena dekne untuk bocoran sangka jin sing iso ngakses napa langit. Dirian ngene wong ora oleh gedeng dukun temen-temen wis ben ono sing dukun Bang Rif dadi. So nyai kangelan wis napa dukun. Mergo Allah gawe dukun dhisik ya ana hikmah. Umpama ora ana dukun niku ora ana bocoran ape ora nabi lahir ning napa akhir zaman. Iki kalau terangno wis sithik. Dados riyen sedherenge kanjeng Nabi lahir niku dukun-dukun niku orang yang paling bisa dipercaya. Bagi saged ngakses langit lewat perewangan apa jin. Jin iso delok ning langit. Nak ning Lauh Mahfuz iku suatu saat ana wong sing jenenge Muhammad. Wonge lahir ning Mekah ngene. Sehingga zaman itu informasi tentang Nabi itu transparan baik dari pendeta kayak Rohibu Bukhaira maupun dari perdukunan. Dia pun ngoten pangeran kersakno. Akhirnya Bani Hashim niku mboten pati dagang, mulane melarat-melarat. Bani Abdi Samsin niku tetap dagang, mereka ngerti nak Muhammad iku ora lahir lewat mereka. Eling-eling ya wae Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim didulur jenenge Abdi Samsin. Nah, Abdi Samsin ini sak turunane termasuk Muayyah, Muawiyah nggih niku bin Abi Sufyan bin Harb nggih bin Umayyah bin Abdi Samsin. Niku ngerti nak turunan Nabi ora bakal ning ndekne, mulane tetep nek mati dagang. Sementara Bani Hashim padahal Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim itu mbah keempat sangka Nabi. Niku pun ngerti tenan nak sampean putune iku bakal dadi nabi. Makanya dorawani lunga. Jadi Hashim wedi kok jangan-jangan era aku. Engko Abdul Muthalib wedi jangan-jangan era aku. Abdullah wedi jangan-jangan sehingga do tengok-tengok ning Mekah. Iku ya beritane sebagian sangka kahin napa? Kahin. Perdukunan. Jadi akhirnya mengenai Imam Bukhari itu dikritik ketika istidlal itu mengambil dalil bahwa kesaksian kenabiannya Nabi itu sebagian diomong nama dukun. Hazza itu dukun kain. Jadi Imam Bukhari menulis di Dalailun Nubuwah, beliau dengan fasihnya ngendikan ketika Abi Sufyan datang Heraklius, beliau datang ke Palestina, tentang pemerintahan Romawi, Pemerintahan Romawi itu digegerkan oleh informasi nak neng Mekah itu ada orang yang mengklaim dirinya Nabi, ya mengklaim dirinya Nabi. Ya tentu bagi kita itu nggak ngeklaim aja Nabi tenan, tapi bagi mereka kan itu klaim. Singkat cerita sudah dengar detail kalau ada orang bernama Muhammad dari suku Quraisy memaklumatkan diri kalau dia seorang Nabi. Senjata Heraklius Hiroklu, kalau dalam kitab-kitab Hiroklu itu tidak punya informasi detail. Suatu saat Abi Sufyan itu mampir ke sana karena mitra dagang. Kita tahu Abi Sufyan itu presiden Mekah, no? Presiden Mekah tentu sering ketemu tokoh-tokoh dunia, termasuk ketemu sinten Heraklu. Setelah Abi Sufyan datang, dipanggil sama Heraklu. Tolong Abi Sufyan suruh menghadap saya, masyhur. Ini ada di Bukhari, saya ulang lagi ini ada di Bukhari. Setelah menghadap, kamu kenal orang yang yadda'i an-nubuwah, orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi? Kata Abi Sufyan, ya kenal, itu masih keluarga saya. Ya itu saya kenal karena itu masih keluarga. Zaman itu Abi Sufyan masih kafir. Jadi justru itu bagus, pas itu Abi Sufyan masih kafir. Lalu orangnya sebelum jadi nabi itu pernah bohong enggak pernah. Muhammad itu enggak pernah bohong. Justru itu bagus. Karena kesaksian dari seorang musuh apa? Kesaksian dari seorang musuh karena Abi Sufyan belum iman. Terus bapaknya Muhammad ada yang pernah jadi raja enggak, mbahnya enggak. Terus pengikutnya itu orang-orang lemah atau orang-orang kuat? Orang-orang lemah.
Terus pengikutnya itu apa, yang ada yang jadi murtad apa enggak setelah ngikuti Muhammad? Enggak ada yang murtad. Bahkan fanatik sekali dengan Muhammad. Kamane wali mati demi Muhammad. Ya mereka nyebut masih Muhammad, masih jangkar. Sampai terus akhirnya dari sekian pertanyaan itu terus Hiroklu membuat tesis sendiri, membuat kesimpulan sendiri. Itu yang namanya Muhammad itu nabi betul. Sifatnya persis yang saya temukan dalam Taurat. Ya, di antara logika yang dibangun Hiroklu itu begini. Kenapa saya tanya bapaknya raja atau enggak? Andai kan bapaknya Muhammad seorang raja, pasti saya komentari rojulun yatlubu mulka abihi. Dia adalah orang yang punya gerakan karena dia ingin jadi raja lagi kayak bapaknya. Jadi kanjeng Nabi bagaimanapun dakwah itu kan bikin gerakan sosial. Ya, yang namanya dakwah itu dalam kacamata sosial kan tetap dianggap gerakan apa? Sosial. Dan itu kalau bapaknya raja berarti apa? Rojulun yatlubu mulka abih. Dia bikin gerakan gitu supaya jadi raja lagi kayak bapaknya, kayak mbah-mbahnya. Ketika kamu bilang bapaknya tidak raja, berarti murni karena tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita akhirnya Hiroklu manggil temannya dia yang ahli kahin, ahli kahana Hazza. Kamu kesini. Ketika teman-teman diskusinya yang sama-sama menguasai kitab langit, tanyanya lucu. Saya mimpi bahwa nanti yang menguasai Jaziratul Arab itu rojulun muhtatinun, orang yang berkhitan. Terus ada yang usul, yang berkhitan itu orang Yahudi. Terus kata Hiroklu, ndak itu masuk, itu pasti tidak Yahudi, meskipun orang Yahudi berkhitan. Terus ketika ada cerita innal Arab yahtatinun, orang Arab itu berkhitan. Jadi orang Arab meskipun sebelum ada Islam itu sudah berkhitan karena masih punya sisa-sisa Ibrahim, milati Ibrahim. Akhirnya Hiroklu iman. Saat itu dia komentar, kalau saya ketemu Muhammad latajassamtu ilaih, dan saya kalau ketemu dia wala ghasaltu qadamaihi, pasti menah dak wajah sikile tak umbah. Niku jari sinten Hiroklu. Itu juga berdasar kahana. Sehingga Imam Bukhari itu dikritik ketika bagaimana mungkin beliau menceritakan dalailun nubuwah kemudian menyitir omongane ahlul kahana. Nah tentu terus Imam Bukhari dibela sekian ulama, termasuk pembelaan semua ulama adalah zaman itu kahana masih orisinil. Zaman itu kahana masih orisinil dan orang memang mencari-cari Muhammad juga berdasar kahana. Jadi kamane nubuwatu Muhammad iku arafahal fasik wal fajir was soleh wat toleh, bahwa kenabian Muhammad adalah pendeta yang ngerti kayak roh ibu Bukhairah, paham ya? Wong Yahudi yang ngerti, dukun ya ngerti, saking populernya berita itu di langit, dan langit zaman itu bisa diakses jin terus menginformasikan kepada kahana, paham ya? Dari pendona. Tapi terus sistem ini hilang setelah lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya ono hikmah ya tadi, andaikan nggak ada kahanah yang jadi mukaddimah diutusi Nabi, orang tidak cukup punya informasi tentang Nabi. Ya, terus ribet dong, misalnya Nabi maklumatkan aku Nabi ku apa? Untuk perintah ke Jibril itu sopo kan panjang. Beda nak orang Yahudi kenal Jibril, kenal Mikail, paham ya? Roh ibu Bukhairah ya kenal Nabi akhir zaman. Sehingga wong kabeh diskusi tentang Nabi akhir zaman. Jadi cara saiki wis di seminar, wis dadi trending topik, sudah orang sudah bicarakan itu semua. Paham ya? Terus kabeh sing dikae pangeran ono hikmah ngene kahana zaman iku ono gunane, termasuk bocoran langit nak ape ono nabi akhir zaman niku berdasar napa? Kahana. Ngene Imam Bukhari ngebabkan dalailun nubuwah niku termasuk komentari ahlul kahana. Paham ya? Tapi kahana sebelum itu, sebelum ada apa pemutusan hubungan apa langit. Ini jenis apa? Semua ngerti wa basyaratil jinnu bi dzali zamani wa antuhiyatil kahanatu wa rahibatir rabbaniyah. Terus wala hijalan dadi guncing. Wala hijal itu sesuatu sing gumlender napa. Wala hijalan dadi ngerti, semangat. Nyemangat no bi khobarihi klan khobar anane kanjeng Nabi sapa kulo khibrin, saben-saben wong pinter, khobirin kang bijak. Wa fi khula husnihi lan ing dalam sifat
hiasan sifat apike Nabi Khulayu hiasan husnul wa apik utawa apik sing dipadakno hiasan taha padha bingung ana sing maca tahin taha sami sang kata tahayati hutaihan maknane apa bingung. Dan semua orang pintar membicarakan Nabi, tapi untuk membicarakan keindahan Nabi mereka bingung. Maksudnya bingung karena semua kalimat tidak akan mewakili hakikat keindahannya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi diredaksikan kayak apa itu tidak akan mewakili hakikat keindahannya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bahasa balaghah apa? Wa fi khula husnihi ta. Ya, wa fi khula husnihi ta. Jadi ketika mensifati keindahan fisiknya Nabi, perilakunya Nabi, akhlaknya Nabi, semua itu tahin, semua itu kebingungan, totaha, semuanya bingung. Ya tadi eleng-eleng ya, terus mulane ngaji untuk khatam, gue tuh koyok ngomong Islam garis keras. Wah dukun nggak bisa diterima. Umpama rano dukun, rano nubuah. Saya ingin misalnya ya, Fir'aun. Kenal tuh teman Fir'aun. Nah, Fir'aun itu nganti ngerti nak ono Nabi Bani Israel ngomong ada sapa gitu. Dukun. Fir'aun diomongi mbek dukun-dukune nanti ada bayi Bani Israel sing kana sababan fi dhahabi mulkika. Nanti bayi ini yang akan menghilangkan kerajaan. Akhirnya semua bayi Bani Israel dibunuh. Ternyata ya nyata yang menghabisi Fir'aun Musa. Otentik. Apa? Otentik. Semua berita gitu. Nabi Muhammad biasanya Abdul Muthalib ketika putune lahir itu ditekani pertama ya Kahina, seorang dukun perempuan. Itu ngomong putumu iku yabluhu minas syarab al masyariq wal maghrib. Putumu sok ben mulya wetan nganti kulon sak dunya mulya. Abdul Muthalib seneng putune lahir dia berdasar omongane Kahina. Ya mulane terus mulai fihir, mulai opo ae. Wa ilahitun sabil butunul apa? Quraisy iku wis krasa. Kok dalam tubuh saya ini seakan-akan ada apa-apa. Iku omongane Kahana. Ya sampai akhir wa sumi'a fi sultihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakara wa ta'ala wa labda. Nah, jadi pangeran gawe dasar-dasar dunia wis koyo ngono. Pertama sing dadi seksi nak nabi ku calon nabi ku ora wong NU, ora wong Muhammadiyah, malah pendeta, malah apa? Nabi umur 12 tahun, jejak Abu Thalib teng Syam. Nah, sing ngerti nadine calon nabi ora NU, ora Muhammadiyah, ora PKS, ora apa. Sing ngerti malah apa? Pendeta. Nah, coba pendeta ngertine berdasar apa? Kitab-kitab samawi mbek kahana, mbek napa? Kahana. Iku pangeran, jadi pangeran wis pancen ngono. Jadi mulane Imam Bukhari ngebabno napa? Ngebabno dalailun nubuwah iku termasuk ngebabno qaulu ahlil kahana. Ya mergo pas iku pancen ngono tenan. Wis contoh gampang sampean ndelok tengene raja-raja mulai Fir'aun, mulai Namrud, kebijakannya itu berdasar informasi ku ahlul kahana dan semuanya itu benar. Semuanya itu benar. Akhirnya betul zahabu mulki Fir'aun karena Musa. Meskipun Fir'aun berusaha mati-matian membunuh bayi Bani Israel, malah lali, malah sing mestine lakone malah di rumah. Muga pangeran mau ngetokno nak Fir'aun iku goblok. Ngrumat kok ngrumat musuhe. Jadi pangeran mau kepengen apa wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma wa kanu napa khotin pangeran butuhe dan ketok gobloke Fir'aun. Wong kok ngrumat musuhe. Jadi rasa mbok fikih piye hukum wong Islam di rumah wong kafir. Kowe nak muni haram ya keliru. Nabi Musa di rumah wong apa? Kafir. Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Mana kalau usah jadi Islam garis keras hukum Islam di rumah wong kafir itu kafir. Dan Nabi Muhammad di rumah sebut Abu Lahab. Ora ono ning tarah Nabi Muhammad di rumah wong NU Muhammadiyah PKI. Sing rumah malah sapa? Abu Lahab. Fir'aun rumah sinten? Musa. Nabi Musa ora tahu di rumah pondok, di rumah kiai. Sing rumah tuh Fir'aun. Ya, jadi tapi Allah niatnya yaitu mau Fir'aun sing membasmi bayi Bani Israel justru ngrumat Musa. Jadi kamane pangeran kepen maklumat lagi lho sing aku pangeran. Wong kok gobloke ngono. Musa kok di rumah. Iki jeneng wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kok
anu khotiin kabeh ketok goblok ketok salah wong kok ngrumat musuh. Jadi pangeran cara Jawa melehno sinten tapi omongane kahana iku ora ana sing salah ya omongane kahana iku ora ana sing salah. Mimpi Abu Jahal ya ora salah, mimpi Abu Lahab ya ora salah. Abu Jahal roh nak kanjeng Nabi ku roh den. Masyhur dadi Abu Jahal Abu Lahab udah mimpi. Sampeyan niku kowe nak mara Madinah melawan Muhammad kowe mati, mulane ora usah berangkat. Iya udah mimpi. Mulane akhirnya itu Dorawani perang Badar Dorawani. Sing marewani mergo diprovokasi kancane. Lu kira melok perang, mau jebule ke wantu. Wah akhirnya terus semani perang. Akhirnya mati tenan. Kanjeng Nabi ketok Nabi ku sebagian ya omongane Abu Jahal. Abu Jahal wong ora religius, sama Abu Jahal goblok wong ora religius. Jenenge Abdul Hakam ya jeneng Abu Jahal napa? Bapak dari kebajikan niku jenenge Abu Jahal. Jadi wong Arab nak ngundang Abu Jahal apa? Abdul Hakam. Iku pintere ra karo njo cerdas. Sanging cerdasnya Abu Jahal sesuk ape berangkat ning perang Badar, sesuk ape berangkat ning perang Badar ku ya ta'allaqu bi astaril Ka'bah. Dekne nyekel iki Ka'bah ning Multazam. Ngene iki nak sering ndongane Multazam iku. Abu Jahal ndongane ning Multazam yo nangis. Ya Allah masyhur, sakana buah ndonga jamaah terus saiki ndongane jamaah. Ayuna aqta'ulir rahim. Ya ayuna aqta'ulir rahim. Wa ja'ana bima la na'rif fa akhinhul hudata. Saya kata ahana yuhinu. Ya Allah, siapa besok yang memang benar-benar salah menurut pandangan engkau, fa akhinhul hudat, maka bunuh besok. Umat itu menyamin kabeh. Kok cara Jawa sing salah seleh. Ternyata Abu Jahal itu kalah, mati. Ya akeh sing Islam. Berdasar dungane Abu Jahal. Sampeyan delok teng tafsir. Intas taftihu faqad ja'akumul fatah wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud. Iku kuwabe asbab nuzulnya nerangkan intas taftihu faqad ja'akumul fatah. Jika kamu mencari siapa yang benar, maka ini sudah nyata siapa yang benar. Karena kamu pernah pakai ukuran siapa yang benar adalah menang. Sementara Abu Jahal kalah. Jadi nubuwatu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nubuwah sing zaman qoblal wiladah, sing zaman qoblal wiladah itu diakui ahlul kahanah, ahlul nasoro, ahlul yahud. Terus awal zaman orang Yahudi ora kena dipercaya, iku rak saiki. Dhisik kena dipercaya. Quran dhewe percaya. Yaiku disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong Yahudi wong Nasrani iku kenal Muhammad sedetail mereka kenal anak mereka sendiri. Nah, wong Yahudi diceritakan Al-Quran wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu orang Yahudi nak perang iku wasilah mbek Kanjeng Nabi. Jadi wasilah sekunane kuno, mane wasilah dihalal ya pantes. Mergo wasilah mbek Kanjeng diharamno yo pantes. Mergo pertama sing wasilah iku. Mulane saiki khilaf bena NU mbek Wahabi. Ya wasilah mulai dhisik masalah. Cuma aku mau cerita dari mulane aku jari Ibnu Hajar Al-Asqalani zaman itu memang kahana itu bisa dibenarkan sehingga Imam Bukhari gawe dalil dalailun nubuwah lewat qaulu ahlil kahana. Paham ya, qaulu ahlil kahana. Nah, zaman bayangkan ya, misalnya Nabi lahir di Cina atau Nabi lahir di Korea Utara, kan nggak ada mitos sama sekali tentang Satrio Piningit misalnya. Nabi kan bingung. Beda nak lahir teng Mekah, lahir di Palestina atau lahir di Jazirah, orang wis geger akan datangnya Nabi akhir zaman. Meskipun geger ini digulir dukun, pendeta, para rabi Yahudi, enggak apa-apa. Tapi semuanya mau wis geger sih. Ono mukadimah ya mo? Ada mukadimah. Terus sifatnya detail. Maulidu bi Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bis. Detail. Paham ya, makanya ateis itu luwih ribet. Makanya ele-ele Yahudi Nasrani itu Islam cek ngapresiasi, napa Islam cek ngapresiasi.
sampai apa wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum. Jadi dzabaihul yahud sah, tapi nak dzabaihul majus gak sah. Dzabaihul nasara sah, tapi dzabaihul majusi gak sah. Tetap diregani mbek pangeran. Piye-piye Yahudi Nasrani iku pernah memberi kontribusi sejarah dalam Islam. Ya, jadi dia butuh ngaji ya, jadi dia terus nuruti garis pokoknya Yahudi mesti keliru. Dan Yahudi mesti keliru berarti juga keliru ketika nyifati Nabi akhir zaman. Padahal dalam hal itu mereka benar. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Bahkan ketika Allah nyifati Nabi itu orang-orang Nabi Muhammad itu sono yang ada RTNU Muhammadiyah orang sing ono iku apa? Fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ketika Allah nyifati Nabi Muhammad nabi yang mereka temukan ya, an-nabi ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, nabi yang mereka temukan, yang data-datanya mereka temukan fit Taurati wal Injil. Iku pangeran ya, mulane sedurunge Nabi Muhammad lahir iku ana dominasi Yahudi Nasrani. Iku ana hikmah, mergo terus do nunggu Nabi akhir zaman. Masuk lalu lucune para pendeta itu fanatik di Kanjeng Nabi. Jadi sing Yahudi mau tersaingi, sing pendeta seni. Mulane ketika ape masuk Palestina, Yerusalem, dari Ibu Bukhairah, Abu Thalib ponakan jak mulai nanti mesti dibantai orang Yahudi. Jadi disebut wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara, dan akan sangat mencintai Muhammad, mencintai orang Islam, orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Nasrani. Buktinya roh Ibu Bukhari peduli be keselamatan Kanjeng Nabi. Yahudi boten. Nah, ini cara teori paling mungkin bersinergi be Islam Nasrani. Tapi kemudian ya itu setelah itu ada muharraf, ada Nasrani yang sudah tidak orisinil, disebut yuharrifun al-kalima amma wadi, sudah mulai ada tahrif. Sehingga kita harus fair, ada periode tahrif, ada periode qoblat tahrif. Lah sing qoblat tahrif ini yang semuanya membicarakan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang saya beri kitab Taurat dan Injil mengenali Muhammad sepersis mereka mengenali anak mereka apa? Sendiri. Pun kula terus naya. Wa utiat lan den paringi sapa ummuhu sapa ibune Nabi fil manami ing dalam sare. Den paringi to ditekani fil manam faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin. Inna di saat temne sira qad hamalti, teman-teman ngandut sira bi sayyidil alamin, kamu itu mengandung bi sayyidil alamin wa khairil bariyalan api-api makhluk. Wasami lan jenakno sira niki pakai khitab muannasa mukhatabah. Jadi idribi berarti kalau sami napa sami berarti apa sami. Wasami lan jenakno sira Aminah hi ing Muhammad idza wada'tihi nalikane lahirna sira hi Muhammad mbok jenakno Muhammadan li annahu karena satune Muhammad satu madu bakal den puji apa ubahu akibatnya Muhammad. Maksudnya mulanya kalau ingin bermatur hampir semua asma itu alam mangkul, no? Alam mangkul darani Muhammad orang yang dipuji karena nanti semua sifatnya terpuji. Wasamihi idza wada'atihi Muhammadan bi annahu satuhmatu. Walamat amalan semangsane sempurna min khamlihi saking ngandung ning nabi atau saking kandungan Nabi, ngandung dengan Nabi apa syahroni rong wulan ala masyuril aqwali ngatasi masyuri pira-pira kaul al-marwiyati kang den riwayat. Ketika Nabi dalam kandungan 2 bulan tufia kapundhut bil madinati ing dalam Madinah al-munawwarati kang munawwarah sapa abuhu, yaitu tufia mabni majhul abu jadi naibul fa'il sapa abuhu bapake Kanjeng Nabi rupane Abdullah. Wa kana lan ana sapa Sayyid Abdullah kok dijitaza iku teman-teman nglewati sapa Sayyid Abdullah liwatan bi akhwalihi kelawan keluarga ibuke Abdullah. Ya akhwali berarti keluarga dari ibu, no? Keluarga dari ibu. Nah akmam keluarga dari bapak. Eleng-eleng ya wong Arab kados kula nak darani dulure bapak kula iku jenenge ammah, no? Ammah. Nak dulure ibu kula jenenge apa? Khalah, no? Khalah iku adat Arab. Bani Adi rupane keluarga Bani Adi minat Taifati saking kelompok An-Najjariyah kang bangsa Najjariyah.
Terus keluarga besar Nabi sing saking ibuke niku rata-rata profesine najjariyah napa? Tukang kayu napa? Tukang kayu utawa tukang batu. Mulane Kanjeng Nabi sausi hijrah niku sing nyambut nggih Bani Najjar napa? Mergo keluarga saking ibu, nggih keluarga saking ibu. Nabi pertama gadah mimbar niku nggih gaweane Bani Najjar. Lah abae Kanjeng Nabi ketika Nabi ini kandungan 2 bulan itu dolan teng mriko teng Madinah. Niku pangeran. Mulane Mbah Mun sering dawuh aja geman nyepelekno nasab saka ibu, ya aja geman nyepelekno nasab saking ibu. Nasab resmi kok bapak. Tapi Nabi ku sing berjasa sing akeh nasab kok ibu. Nabi nasab kok bapak iku donggorohno Nabi, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab nasab kok bapak. Bareng Nabi hijrah di rumah keluarga sangka ibu. Ibu pangeran. Terus pangeran sing gawe isyarat delala kabudute abe Nabi Madinah. Sedurunge Nabi hijrah didesain, ditakdir abe Nabi kabudute teng di rumah Bani Najjar. Nah, Nabi pertama hijrah sing rumah nggih Bani Najjar. Ku pangeran dadi nasab resmi kok bapak. Tapi Allah iku ora iso ngilangi, ora kersa ngilangi fungsi nasab saking ibu. Ya, jadi eling-eling ya. Jadi Nabi Muhammad nasab kok bapak. Kan wong Quraisy dulure Nabi kabeh nasab saking bapak. Nasab saking bapak sing masyhur loyal namung Abbas bin Hamzah no. Abbas bin Hamzah. Nah saking Ammah wonten Sofiyah, namun 3 sing terkenal. Misanan wonten Sayyidina Ali, tapi bisa dihitung. Tapi sing gorono Nabi hampir mayoritas tiyang Quraisy. Zaman itu ya, tentu ini bicara zaman itu. Wong Bani Najjar hampir 100% mukmin kaya Nabi. Bahkan sedurunge Nabi rawuh wis mukmin. Mulane Nabi rawuh langsung tolak al-badru alaina mergo wis iman. Jadi kamane gak usah ngandani, gak usah dakwahi wis iman. Bu pangeran. Mulane ini kalau matur bangun sering dawuh ora ana kitab madaih ning bab ilmu sebaik berjanji. Kitab madaih ngelem Nabi sebaik nopo berjanji min haisul ilm dari sisi ilmu. Mergo wau Nabi hijrah teng Madinah, delalah ada ya disarekno teng Madinah. Sing rumat ada ya keluarga sangka ibu. Mbok sing iman mbek Nabi langsung di keluarga sini. Nah baru tokoh saniyah setelah peristiwa itu baru suku Quraisy do iman. Iku wae mendekati Nabi wafat. Gini ku idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil afwaj. Jadi imane suku Quraisy mayoritas itu sausé Nabi menang. Cara Jawa kayak tunggale Nabi menang. Sementara imane Bani Najjar pas Nabi terusir. Suku kabeh kersane pangeran. Ya, tapi tetap nasab iku sing diiktibar nasab kok bapak. Cara formal fikih lah sing diiktibar nasab kok bapak. Tapi dia jogeman mungkiri nasab sangka ibu. Mergo Nabi piyambak niku sing rumat terbesar itu keluarga saking ibu. Niku Bani Najjar. Mulane nek ngoten iki tu via bil Madinatil Munawwarah. Dadi zaman iku pangeran koyo wis gawe alamat. Engko Kanjeng Nabi rak mulai ning keluargane ibu. Jadi kamane Nabi lahir ning keluargane bapak, sareane ning keluargane ibu. Paham ya? Jadi sempurna Nabi cara bilur waliden sempurna lahir ning keluargane bapak, ngene iku teng suku Quraisy, wafat ning keluarga ibu. Jadi kamane enggak jauh-jauh saka keluargane ibu. Kaya zaman Aba ya wafat ning Madinah tu via bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwalihi Bani Adiyim minat taifatin Najjariyah. Ijtaza maknane nglewati ya lewat. Jadi pas lewat gerah akhirnya terus di rumah dulur-dulure sampai saulan terus kapun. Mulane paspor bahasa Arab risalatut tajawuzat, surat apa transit surat transformasi dari antar negara. Mulane darani majas. Lafat nak hakikat itu jenenge hakikat. Misalnya asadun darani macan itu jenenge lafat hakikat. Asadun dimaknani rajulun sujaun, lelaki yang kendel itu jenenge majas. Berarti melewati makna hakikat. Ya, melewati makna hakikat. Ya, jadi terus diikutkan wazan ifta'ala jadi ijtaza, apa? Ijtaza melewati. Jadi pas lewat teng Madinah, Sayyid Abdullah gerah terus di rumah keluarga besar Bani Najjar. Wa maka salan manggon sapa Sayyid Abdullah fihim ing dalam Bani Najjar manggon syahron ing saulan saqiman haliger
gerah yu'anu nakang padha ngrumat sapa Banu Najjar sukmahu ing gerahe Abdullah wa syakwahu lan lorone Abdullah. Ya dari kata ana yu'ani terus yu'anuna, jadi keluarga Bani Najjar ngrumat Sayyid Abdullah sebulan penuh sampai kapundhut. Iki pangeran ya, jadi gue sekolah ngono isaroy pangeran lala Nabi wah bae disarekno nang Madinah. Nabi akhirnya disarekno teng Madinah. Dileng-eleng jadi Nabi lahir dan besar di komunitas abahnya, tapi Islam besar di komunitas ibunya sampai wafat. Ya menane jogeman nyebelano nasab saking nopo ibu. Nanti kena rapi aja asal wedok, tapi napa payune asal wedok ora apa-apa. Paham ya, jadi walhasil iki wis ngono kersane pangeran. Wis wae kersane pangeran ngono, wis ora usah protes wae kersane pangeran. Dadi nasab resmi kok abah, tapi Kanjeng Nabi koyo-koyo dilingno pangeran. Dalam balik malih teng Sayyidah Fatimah, ora ono habaib kecuali pada akhirnya lewat seorang ibu. Niku Fatimatus Zahra. Iku pangeran kabeh sing ngersani. Kabeh habaib duwe Kanjeng Nabi gelem ra gelem kudu liwat seorang perempuan. Gini Fatimatus Zahra. Wis ngono pangeran kersane. Paham ya, dadi sing wis kabeh kersane pangeran. Walam matamalan swangsane sempurna min hamdihi saking hamile Nabi, mesti ngambil Nabi ala rojihi ing atase kaul sing rojeh, kaul sing unggul apa tis'atu asyurin, apa 9 bulan komariatin kang bangsa rembulan. Jadi 9 bulan dalam hitungan komariah. Wa ana lan wis manjing, ana maknane wis manjing, mulane darani al ana ing dalam sai iki. Wa ana lan wis manjing li zamani kedue zaman apa ayan jalia yang to muncul anhu saking zaman apa sodahu apa bentuke Kanjeng Nabi. Istamane sudah saatnya Nabi itu muncul. Hadara mongko hadir ummahu, ya hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi. Jadi ummahu dados maf'ul bagi hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi lailata maulidi ing malam lahirin Nabi sapa Asyatu Asia. Terus niki Asyatu dados fa'il nggih, hadara ora usah tak mergo wonten fasil, wonten apa? Fasil. Waqat yubihul faslu tar kata ifi fi nahwi atal qadiyah bintul waqifi. Dadi oleh misale ata, misalnya ata Zaidan Fatimatu, faham ya, ata Zaidan Fatimatu. Tapi kalau jejer kudu atat Fatimatu Zaidan ya. Kalau jejer harus apa? Atat Fatimatu Zaidan, karena jejer. Tapi sekali dipisah boleh apa? Ata Zaidan Fatimatu, paham ya? Kalau dipisah boleh tanpa tak. Kata seniki hadoro fa'ile iku Asia ya, fa'ile hadoro niku Asia, tapi boleh hadoro tanpa tak karena sudah dipisah ummahu napa? Ummahu. Hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi lailata mauridi ing malam lahir Nabi. Sapa sing hadir? Asyatu Sayyidah Asia. Ngene iku bojone sinten? Firaun. Bojone sinten? Firaun. Wa Maryam lan Maryam. Fi niswatin ing dalam rombongan wong wedok minal hadiratil qudsiyah sange rombongan kang bangsa alam qudsiyah. Karena alam qudsiyah alam langit. Wah barani usah bangsa wong kudus wong terus awur. Enak lho. Wes ribet malah. Wong sing teko wong kudus mbok jeneng ribet ora. Kudsiyah nang mriki niku mboten kudsiyah kudus mboten apa. Alam sing bangsa kudus bangsa langit mbrono. Maksudnya Asia ambek Maryam sing wis dadi alam langit, ora Asia tanggamu ya ora Maryam tanggamu. Maksudnya sing Asia ambek Maryam sing beliau-beliau sudah menjadi alam hadiratil qudsi. Wa akhodalan ngalap ha ing Aminah apa al-makhodu keloro apa yang lahirno. Pokoknya makhod itu kesakitan yang karena mau melahirkan. Fawaladat mongko ngelahirno sapa Aminah hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin lahirno nuron khali rupa nur khali rupa sinar ya talak lau ingkang sumlorot apa sanahu keagunganin nur apa sanahu keagunganin nur. Ayo dong maca dong nang kemane. Ojo Bapak Kajan. Ayo bareng-bareng. Wa muhayyan ka samsi min kam shimi kamudi asfara anhu laylatun anhu
sururum yaumihi wasdiya'u yaumana labbi waqihi wad'ihi beratu min fakhorin lam tanalun nisa'u wa atat qawma abi afdal mimma hamalat qablu maryamul adra'u maulidun kana minhu fi talil kubri wa balun alaihim wa wabau wa tawalabun salhawa musyarawatin fi angkot ulidal Mustafa wa haqqal hanau. Kalau waca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi lahir kan fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuron ya ta'ala usana wa mukhayyan lan banget padangi banget terhormati kasamsi koyok srengenge mingka sanging sira sanging panjenengan budiun kang banget madang ini asfarat kang dadi padang anhu sanging lahir Nabi apa lailatun apa bengi khorau kang dadi sinar. Jadi kamane di malam itu yang harusnya gelap menjadi terang benderang mergo lahirnya Kanjeng Nabi. Nah, lahirnya Nabi itu sifati bi lailatul maulid yaiku malam kelahiran ala dikang kana kang ana iku lidine kedhi agama apa sururon apa seneng. Ini kesunatan wong ku seneng mergo wis lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam kelahiran yang agama ini seneng sekali karena menemukan pemimpin yang sejati biomi kelan lahirnya Kanjeng Nabi wasdiaun lan ceria. Yaumanalat ing dalam dinane merkoleh biwat ihi klan lahirna Kanjeng Nabi sapa ibnatu Wahbin putrane Wahab ko Aminah ibnatu Wahbin. Aminah itu mendapatkan dengan melahirkan Nabi min fakhorin saking kebanggaan sing malam tanal kang orang merkoleh ing fakhor sapa Anisa ummu wong wedok namane kemuliaan Fatimah apa Aminah ya kemuliaan apa Aminah ibnatu Wahbin itu enggak akan tersaingi oleh perempuan manapun karena lewat beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di sini yaumanalat biwat ibnatu Wahbin bin fakhorin malam tanalhun nisa wa atat lan yo rawuh sapa Aminah rawuh tanggawa kaum maha ing kaum Aminah oleh gawa bi afdola kelawan bayi sing luwih utama mimma dibanding bayi hamalat kang ngandung kobrus durunge Aminah sapa Maryam ala zra'u kang perawan. Maksudnya Aminah membawa Muhammad, membawa Rasulullah dengan status membawa orang yang lebih utama ketimbang sing dilahirno Maryamul Azra. Artinya Maryam lahirno Isa, Aminah lahirno Kanjeng Nabi. Berarti apa? Aminah membawa kelahiran yang jauh lebih utama timbang yang dilahirkan Maryamul Azra. Terus Nabi lagi maulidun. Mana kalau suwon wong iku kudu ana kontribusi tauhid. Ulama warasatul anbiya kudu nguatno tauhid. Mergo ciri utama Nabi lahir yang membawa tauhid, bawa berkah untuk tauhid, bawa sial untuk kekafiran. Ya, bawa sial untuk kekafiran. Jadi artinya wong nak logikane tauhid itu mapan, mesti logika kekafiran hilang. Iki disebut malih maulidun iku ana kelahiran kana kang ana minggu saking maulid fitolil kufri ing dalam kelahirane kekafiran. Tole iku manane kelahirane kekafiran apa wabalun
bencana alaihim ing atase ahli kufri wa wabaun dan musibah. Satu kelahiran sing dadekno musibah bagi sistem kekafiran. Mergo dakwah Nabi semua mengarah ke tauhid. Mulane Nabi pas lahir berhala ya rubuh. Jadi Nabi lahir itu yang rubuh dua. Satu berhala fisik, napa? Berhala fisik ya rubuh. Dua, logika kemusyrikan juga rubuh. Paham ya? Nah sekarang kita tugasnya juga gitu. Kalau di era modern tentu ora usah nutuki patung, tapi logika patung itu hilang, logika syirik hilang. Sehingga patung tidak lagi disembah tapi mau tinggal hiasan. Niku lumayan menang Islam. Senajan contoh iso ya tetap haram tapi tetap lumayan. Dari patung yang dulu didewa-dewakan saiki patung mau dadi napa? Hiasan, terus didol. Barang protol ditoto, terus kan wis camah kan cara saiki wis camah kan. Lan ta ora patung elek kan regane. Cara transaksi kan patung iki regane 1 juta. Elek ngono 1 juta, 500. Kan camah kan. Besok dipuji-puji kok darane. Napa? Saiki mau didol tempat netrel iku camah itu. Iku apa maulidun kana fitahil kufri wa balun alimabun. Dia mengke makhluk yang sekedap sesuatu kados pas malam Jumat mengke wonten diselingi ya Nabi salam alaika bahwa ini mergi napa pas makhluk apa kiam. Saya ini paham ya, jadi di antara sifat Nabi napa satu kelahiran yang menghancurkan sistem kekafiran, baik yang fisik kayak zaman Nabi lahir berhala-berhala hancur maupun kekafiran sing sifatnya maknawi itu logika atau pemikiran kekafiran itu kabeh hilang sebab lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing saiki diterusno para ulama yang misinya juga menguatkan tauhid. Watawalat lan dadi tumpo-tumpo selalu, maksudnya selalu berdatangan. Mana darani tawalat, cara kuno ana tumpo-tumpo, datang sekarang, datang lagi, datang sekarang berurutan. Watawalat lan dadi tumpo-tumpo apa busyrul hawa TV, apa berita kesenangan sing diomongno barang raketok. Hatib, mulane bahasa Arab telepon saiki apa? Hatib, mergo swara tanpa rupa ana swara tapi raine sing telepon gak ketok. Lan bahasa Arab saiki nek ndarani telepon hatib. Nah, hatib riyen mboten ono suara tanpa rupa tapi itu makhluk jin atau malaikat narian lagi ngoten HP wah ribet ya mulane jadi ketika Nabi lahir itu suara-suara tanpa rupa itu bermunculan semuanya ngasih berita gembira itu bahasa Arab apa watawalat busyrul hawatif an stune kelakuan ini an mukhafafah minas saki lah dari kata annahu terus ditakhfif dari apa an stune kelakuan iku ngene kot wulida teman-teman wis dilahirno sapa al Mustafa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan mestine wa haqqo lan dadi mesti apa al hanau kenyamanan. Sebenarnya kula suwun wae kangkang kudu kulino seneng piye-piye kita duwe nikmat terbesar yaiku anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah iki sing tengene apa sing tujuran dikene apa walana busyra bisadin mustamirrin laisa yanfat haitsu utina atau'an faqa fil khus apa haitsu utina atau andres jama'al fakhral mu'abbad. Jadi nah istilah Habib Ali kita ini harus bahagia terus karena kita dikasih sesuatu yang mengumpulkan semua kebaikan jama'al fakhral mu'abbad. Nah istilah yang berjanji ini apa watawalat busyrul hawati fi angkot wulidal Mustafa wa haqqal hana. Sebagian ulama istilah apa busyrolana nilnal muna zalalana wa falhana. Ateng ngene tiba apa sa'da abdun qatamalla wanjala anrul hazin. Terus menane kangkang bengak-bengok tak barno ya nek menawa saking senenge Kanjeng Nabi. Seribet. Soale wong seneng luwih bener timbang susah ngono wae. Soale wong seneng luwih bener timbang wong susah. Wong Kanjeng Nabi wis lahir kok cek susah mikir apa wae. Wis dhe nikmat terbaik. Jenenge apa walana busyra bisadin. Walana yang tetap kedhi kita al busyra ta gembira bisadin kelawan bejo. Mustamir dan sing ada di sing lesa kang ora ana apa saat iku yang fatu bakal hilang apa saat. Kita ini selalu bahagia, yang tidak akan hilang kebahagiaan iku. Jadi Habib Ali napa Sohibul Simtid turun. Mergo apa? Haitsu utina atau angkana kita ini dikasih pemberian sing jama'al fakhral mu'abbad yang pemberian itu membawa kebanggaan yang abadi. Nanya kiai usah susah kangkang seribet masa dunia ribet kesewantes kangkang mangan bengak-bengok bar
bengok-bengok kuasa turu tangine. Bengak-bengok sebuan gue deh. Soalnya anggap aja itu ibadah seneng. Wah, gue nyesali nasibmu malah nyemplung kali ribet. Sebuan Yesus. Wah, misalnya ibadah gue seneng. Senang tahu ya roh seneng juga sini ya bener tapi lumayan dibangsu susah. Hadza utawi ki wa qatis tahsana niki mengke makhluk qiyam sekedap mergani Said napa berjanji karena beliau ngendikan hadza wa qatis tahsanal qiyam. Hadza ifam hadza wa qatis tahsanan teman-teman nganggep bagus. Maksudnya nganggep bagus al qiyamah ing ngadeg inta zikri maulidina dikane nyebut kelahiran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyarifi kamulya sapa aimatun pira-pira imam. Sungguh banyak ulama yang berpendapat bahwa sebaiknya saat baca ini sebaiknya adalah berdiri. Dari waqatis tahsanal qiyamah inta zikri maulida syarif sapa aimatun pira-pira imam zawu riwayatin kang duweni riwayat warawiyatin lan pemikiran sing bener. Rawiyah pemikiran sing nyegel sing bener. Banyak ulama yang pikirannya benar, riwayatnya benar yang menyunatkan berdiri ketika disebut asmane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur. Kanjeng Nabi itu gak suka kalau beliau lewat sahabatnya berdiri. Tapi meskipun Nabi kurang berkenan, semua sahabat tetap berdiri. Karena Nabi gak berkenan itu saking tawadu'e kanjeng Nabi. Tapi para sahabat tidak menghormati kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi nak lewat tetap sahabat berdiri. Kan gue tidak etis kan. Misalnya Nabi lewat sing lungguh tetap lungguh kan ora lucu kan. Kayak kurang takzim. Sehingga zaman itu memang riwayatnya kita sampai para sahabat kalau sahabat duduk-duduk Nabi napa lewat itu semuanya terus napa berdiri. Paham ya ini apa hadza wa qatis tahsanal qiyam. Tapi Nabi gak berkenan. Ya Nabi gak berkenan itu benar karena beliau ingin tawadhu. Tapi sahabat juga benar karena nggak ingin mosok Nabi nirawah kok biasa saja. Ini apa hadza wa qatis tahsanal qiyamah inda dzikri maulid syarif a'immatun dawu riwayatin waria. Terus fatuba mongko bejo banget terus mengke mahalul qiyam sekedap kersane untuk dungane para ulama fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi. Fatuba mongko bejo banget liman kedhe wong fatuba mongko bejo banget iman kedhe wong kana kang ono apa takdimu mulyakno kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bejo banget orang sing memuliakan Nabi liman kedhe wong kana kang ono apa takdimu mulyakno Nabi ono iku hoya tamaromi dadi puncak cita-citane wong. Ya marom maknane cita-cita. Sungguh bahagia orang yang orientasinya selalu ingin mulyakno kanjeng Nabi. Kados kita misalnya kados kula mulang takrib itu niatnya mulyakno kanjeng Nabi karena belajar fikih artinya belajar ketentuan yang digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora kok seneng Nabi men selawatan kok tapi ora halal haram, ora najis. Yo ribet nopo. Seneng Nabi ya selawatan ya kersa, belajar halal haram ya kersa karena itu garis yang digariskan kanjeng Nabi. Fatuba mongko bejo banget liman kedhe wong kana kang ana apa takzimuhu apa mulyakno kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iku ghayata maramihi dadi puncak cita-citane wong wa marmahu lan dadi tarjete wong. Sungguh bahagia orang yang menjadikan tujuan hidupnya dintekno nggo takzim ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.